Oo, Giovanni Blanc. What's up? What's Sumayong udto sa inyo ang kanal, especially naging sa mga supporters nato, especially sa McKinley Davao del Sur. Gabiing at kagabiing dako. Pasensya jud kayo, gusto kong mangayo og sorry sa mga nastorbo kagabi sa mga tao dinhaa sa Rock Trace, McKinley, Davao del Sur. Wala mi kahibalo nga daghan baday may og followers nga naa dira ang nakasupport dira. Kung dunay disco gabi ug niadto ko dito og ang nahitabo, wala na lang ko nakadisco tungod kay dili na mo bulag ang uban ng mga tao. Labaw na gyud ang mga batan-on, so pasayloan ang jud ko sa mga tagbalay dira ang natugaw kagabi. Naluoy ko naglantaw sa mga tagbalay tungod kay bisan ug unsaon ako pagtugo nga dili mo magsaok-saok, dili mo pwede kung magpa-picture man mo, pwede mo magpa-picture bisan og ngit-ngit, kung magpa-shoutout mo pwede mo mag-shoutout, pero na lahi ko mga og mga sticker jud kaayo magpa-picture mo, o jud kaayo nga magpa-shoutout mo, pero dili pwede nga hugupan na halos makahubo na lang ko gabi mo na mapasensya jud kaayo sa mga nastorbo kagabi ang adlaw sa barangay McKinley. Dili na mo intention tungod kay manisko na jud ang taon, pero unsaon man nimo nga dili na to mapugnan ang mga batanon. Labaw na jud. Daghang salamat gihapon sa inyo hanong hinaot nga makasabot mo og kabalo na jud ko nasabdan ninyo. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagsuporta. Thankful jud kaayo ni tungod kay naa mo nga nagasupport sa among permanente mauna nga hinaot nga magpadayon og dagdagan pa mo nga mga solid supporters namo. So daghang salamat ug update karon na ako diri sa hospital kay hospital ng atong ati. So daghang salamat ug amping kita kanunay. God bless you. Dili mo magpasagad sa inyong mga lawas, and once again daghang salamat kaayo. Kana lang usab.